बहुत ही सच चलेंगे। अल्लाह के रसूल पूरे मंजर को सुन रहे हैं। साहब ये रसूल बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल, मैं अपनी बेटी को ले गया, रात की तारीकी में मैंने जंगल में उसको अपने कांधे से उतार के जमीन पे खड़ा कर दिया। उसके बाद मैं जमीन खोदने लगा कि मैं उसे दफन कर दूंगा। अचानक जब मैं जमीन खोद रहा था, वो मिट्टी मेरे पैरों पे पड़ रहे थे। वो मासूम अपने नन्हे नन्हे हाथों से उन मिट्टियों को साफ कर रही थी। अब्बू जान, आपके पैर गंदा हो रहे हैं, आपका पैर गंदा हो रहा है। अब्बू जान, आपके क्या कर रहे हैं? कहा बेटी कुछ काम है करने दो। बेटी बेचारी थी, बाप के अरमान को भी तो रखना था, दिल को भी तो रखना था। बाप पूरी मेहनत से खोद रहा है, शकील कल्बी का इजहार कर रहा है, बाप पूरी मेहनत से खोद रहा है। बेटी उन मिट्टियों को साफ कर रही है बाप के पैरों से। जब पूरे तौर पे वो आदमी, वो सहाबी रसूल बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल, जब मैंने पूरी मिट्टी को खोद दिया, जब मैंने गढ़ा बना दिया, उस मासूम को मैंने उठाया, अपनी आंखें बंद की। एहसास तो जरूर था ये मेरा खून है ना। इसकी माँ ने 9 माह अपने शिकम में पाल करके इसको बाहर किया है। ये दुनिया में बहुत मुशक्कत से आई है। अपने माँ की माँ ने दूध की शक्ल में इसको खून पिलाया है। अल्लाह के रसूल, रात का वक्त था, मैंने इंतहाई बेदर्दी के साथ उस मासूम को गले में फेंक दिया। वो बच्ची चीखती रही। मैंने इंतहाई हैवानियत के साथ सफाकियत का मुजाहरा करके मैंने मिट्टी डाल दिया। अल्लाह के रसूल, उसके चीखने की आवाज आज भी मेरे कानों में पड़ती है तो मैं क्या जाता हूँ अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। जब सहाबी रसूल के बोल के खत्म हुए तो देखा कि कायनात के इमाम अफजलुल अंबिया खातमुर रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर तारो कतार हुए, इस कदर आंखों के आंसू जारी हो गए कि अल्लाह के रसूल के इस दाढ़ी के वो आंसू चमक रहे थे। सहाबी रसूल कांप गए और मैं अल्लाह के रसूल को जब देखा, अल्लाह के रसूल का पूरा चेहरा आंसू से तरबतर। ऐसे समाज के अंदर इस्लाम आया। हम तो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम तो वहशी कोई जंगल के करीबों में थे। लेकिन जब इंसान आया, जब इस्लाम आया तो क्या हुआ? अल्लाह के रसूल बैठे हुए हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की बैठी हुई है। हाय इस्लाम अब बच्ची की बुलंदियों पे पायद कर दिया। कल की बच्चियों को लोग जमीन के नीचे गाड़ रहे थे, लोग ये समझ रहे थे कि ये मुझे समाज में दलील कर देगी। अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, जरा मुलाहिज़ा फरमाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल किया है। फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, आया ऐसा तुम्हें पता है कि तुम्हें फरिश्तों के इमाम, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन सलाम कर रहे हैं, जिब्राइल अमीन तुम्हें सलाम कर रहे हैं। अम्मा आयशा हैरत से पूछती है, मुझे और जिब्राइल अमीन सलाम कर रहे हैं, फरिश्तों के सरदार सलाम कर रहे हैं? कहा हाँ ऐसा फरिश्तों के सरदार तुम्हें सलाम कर रहे हैं। अम्मा आयशा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जरा मुलाहिज़ा फरमाइए, जिस औरत को अरब की सरजमीन के अंदर खलील समझा जा रहा था, आज भी हमारा ये समाज उन औरतों को खलील बना करके रख दिया। लेकिन इस्लाम ने कहा कि उन औरतों को दलील जानने की जरूरत नहीं है, मैंने उन्हीं औरतों के पैरों के नीचे खुदा की जन्नत रख दिया। उन औरतों के पैरों के नीचे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जन्नत है, माँ की खिदमत करोगे जन्नत मिल जाएगी। उस औरत को जिसको दलील समझा जा रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा तुम्हें फरिश्तों के सरदार सलाम कर रहे हैं। मेरी माँ और बहने, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि इस्लाम ने तुम्हें किस पस्ती से उठाकर अजमतों की बात की बुलंदी पे पहुंचा दिया, इसलिए अपनी अजमत को पहुंचानो। लेकिन आज क्या होता है, आज हमारी माँ और बहनों की अजमतें खत्म हो रही है। उनका जो मकाम था, मर्तबा था, वो खुद मीडिया बेच कर रही है। आज हमारे माशरे के अंदर क्या हो रहा है, समाज के अंदर क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है? क्या एक आदमी अगर किसी मस्जिद में हाजिर हो जाता है, बाप है, हाजी साहब है, लंबी दाढ़ी है, नमाजी है, मस्जिद में चले जाते हैं, बड़ा बड़ा जुब्बा लगा के रखते हैं, तो समझते हैं कि बहुत बड़े नमाजी है। याद रखो, अल्लाह की बारगाह में जब तमाम कायनात के लोग जमा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन का इज्तिमा होगा, हर शख्स परेशान हाल होगा। ऐसे हालत में अगर अल्लाह की बारगाह में तशरीफ पेश करोगे, ऐ परवरदिगार आलम, मैं नमाज लेकर के आया हूँ, अल्लाह सवाल करेगा क्या
لے کے آیا ہے. اے اللہ، اے پروردگار عالم، میں روزہ لے کر کے آیا ہوں. اے اللہ، جب رات کی تاریکی میں جب سارے لوگ سو رہے ہوتے تھے، میں رات کو اٹھ کر تیری بارگاہ میں اپنے زمین نیاز کو کم کرتا تھا، تیرے آگے آنسو بہاتا تھا. اے پروردگار عالم، میں نے تیری بہت عبادتیں کی ہیں، تمام عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائیں گی. وہ آدمی خوش ہوگا کہ کیا میری خدمت ہے، رسول میری خدمت میں جنت مل جائے گی. اچانک بیٹی چیختی ہوئی آئے گی. اے پروردگار عالم، میرا باپ ہے نا نمازی ضرور تھا، قرآنی ضرور تھا، روزہ ضرور رکھتا تھا، لیکن والد گرامی جب نماز کے لیے جاتے تھے، نماز کے آتے تھے، میں ٹی وی آن کر کے گھر میں بیٹھ کر کے فلم دیکھتی رہتی تھی، سیریل دیکھتی رہتی تھی. لیکن میرے باپ نے کبھی یہ نہیں بولا کہ بیٹی تو جو کر رہی ہے وہ خراب کر رہی ہے، اگر تو ایسا کرے گی تو مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا. میرے باپ سے کبھی بھی ایمانی غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ وہ ٹی وی کو اٹھا کر کے زمین میں پڑک نہیں کریں گے. بیٹا اگر تھوڑی سی گستاخی کر لے تو سماج کے ساتھ آرتی کو بلا کے لوگ بیٹھا لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا اس نے گستاخی کی ہے، اس کو کوئی سزا دو. ارے کہاں گئی تمہاری غیرت؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک صحابی رسول کو صرف یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیت نازل کی. کیا جذبات کے لیے جب انسان سینسیٹیو ہوتا ہے، مذہب کے کہیں اگر جذباتی ہوتا ہے، اس کو مذہب سے قلبی وابستگی ہوتی ہے، تو کیسے وہ انسان جذباتی ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کی آیت اٹھائیے، سورہ حجرات کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن حکیم کی آیت کو نازل کیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. حافظ ابن کثیر اپنی کتاب کے اندر تفسیر کے اندر لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر کے اندر انہوں نے آیت کے سلسلے میں ایک روایت نقل کیا ہے صحیح مسلم کے حوالے سے. کیا آیت کی ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کے رسول ہے، ان کو پتا تھا کہ میری آواز بلند تھی. ابھی پورا انفارمیشن نہیں ہے، پورا یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن حکیم کی آیت جو نازل ہوئی ہے کس سے نازل ہوئی ہے. بس جب لوگ بیٹھے بیٹھے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کی آوازیں بلند ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی میرے محبوب کے آگے اپنی آوازیں بلند کرے. اب ابن کثیر نے لکھا ہے کہ آیت کی ثابت انصاری کو جب یہ معلوم ہوا پریشان حال ہو گئے، سوچنے لگے، دل کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ تمام صحابہ کرام کے نزدیک تو میری آواز سب سے زیادہ بلند ہے. گھر میں گئے، دروازہ بند کر لیا، کیل ٹھوک لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک کہ اللہ کے رسول کا کوئی فیصلہ نہ آ جائے میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری عاقبت خراب ہو جائے.